Maghahanap po ako ng commemorative na quarters ng United States quarters. Kasi hindi pa buo itong commemorative quarter of the United States. Bubuin ko to. Kailangan mabuo ko to. Andito lahat ng state na state. Kaya maghahanap ako dito ng kulang na ano. Nebraska 2006. Meron na ako Nebraska. So meron na ako niyan. Tatabi ko na yan. Hanap ko lang mula uli. Lagyan ko lang ano. Yan. Palatandaan na meron ako niyan. Yan. Sunod. Delaware, meron na ako niyan. Delaware. Arkansas 2002. Arkansas 2002. Arkansas. Yun, wala ako nito. Arkansas. Lagay ko yan dyan. Arkansas 2000. Ay, 3 pala ito. Ayun, meron pala ako. Meron na. Arkansas. North Dakota 2006. North Dakota, meron na rin ako. Aking tanda. 2006 North Dakota, meron na ako niyan. Yan. Minnesota 2005. Minnesota 2004-5. Ayun, Minnesota, meron na rin ako. Tanda. Kailangan to, naka-series kasi to eh. Minnesota. Kailangan kasi naka-series to. California 2000 2005. California, meron na rin ako. Meron na rin California. Bigyan natin ang tanda na meron tayo. Yan. Dumikit na sa ano, guantes ko. Yan. Yan. Ay, ito. California. California. Minnesota. Yun na. California, meron na. Montana 2007. Montana 2007. Montana, meron na rin. Meron na rin ako. Montana. Yun. Montana. Next. Connecticut 1999. Connecticut 1999. Ayun, meron din ako. Meron na rin ako yan.
Connecticut, yun. Meron na ako niyan. Next. Kansas 2005. 2005 meron na rin. Tapat ko na lang dyan. Kapag ano. Virginia 2000. Virginia, yun meron na ako. Virginia. Ito. Missouri 2003. Ito meron na rin ako. 23. Ito. Virginia. Yan, Virginia, dyan ka. Hinapon kayo ng tape. New York 2001. New York 2001. Ito. New York. Meron na rin. Connecticut. Meron na ako dito eh. Connecticut. Meron na ako yan. Ano ito? 1999 meron na ako. Ito pa. Yan tayo ng Connecticut. Maandar ka. Yan ka lang. Stay put. Mexican 2004. Mexican, yun meron. Mexican. California meron na to. Maryland 2006. Maryland 2000. Aba, 2000 pala to, Maryland. Ito. Wala. 2000, Maryland. Massachusetts. Ito, Maryland. Maryland, meron na rin. Ito. Connecticut, meron na yan. Washington, 1980, 1967. 1967. 1960. Ay, 2007 pala to. Ano ito? Washington, yun. Washington, meron na. Washington. Oregon. 2005. Oregon, meron. Oregon. Kentucky, 2001. 2001 ba to? Kung ano? Kentucky 2001. Iba naman nandito. Beramon. Nakalagay. Ayun, Kentucky. Ah, ito, 2001, Kentucky. Yun. Pero na rin. Florida, 2004. Florida. Meron na. Utah. 2007. Utah. Ohio, 2002. Ito. Yun. Kulang pa. Dahil pala kulang akin. Montana, 2007. Montana. 2007. Yun, Montana meron na.
South Dakota. Ay, South Carolina pala to. 2,000. South Carolina. South Carolina, yun, meron. Pa. South Carolina. Delaware, meron na ako yan. Arkansas, 2003. Meron na. 2003, Arkansas. Ayun, meron na rin. So, ang kulang ko ito. Diyan ka. Ang kulang ko, Vermont, Rhode Island, Alaska, Arizona, Alaska, Hawaii. Kaya malapit na malapit ko na mabuo ang ano ko, ang cumulative na quarters.